Kwezi watukufu mjiunda o harumwaze nsananta za hii dunia kheri na amani nga mumbushirioni Mwenyezi Mungu namtukuzeni yarini kiaso nsipi ya mwiso mwema ani hatima njema na ushidi tsina ni vire harumwae zihadhari bako muzifanya henu siku kitsu lazimu mbe celebra na mjoka tujuru deshi abasa wade koti actualite haku hamade handani shana mhifadhi wandu wadu hazi na mhifadhi wana na mhifadhi wandu boko ngo na maladi yani ngo na bwade zilo chronique mbwade boko wozi wani ngo ngazo watabisha wasana mahami njoka ndo ma fragile wandu wa ujokoza na kabula para pore ono rajine eno katujura mwenga rejana hosemi hono eno wakati juono kanga wa contact na wandu na rjihifadhi wa protege iyo ni joko tsongeza hambavi ishazinti za leo ngajoka nyondo mloma siwani hokumuri bananga bombade zinji ukoze mbade hizo ngamzienshio hama mzirde kama yo normalite nabo wade wonga bo wade wa hepalu ngabo wade wankaya ngabo ani ngabo nyibade zinji kande wene fureka de tifoidi boko zembade zo perdu shidari wanenizo yote c'est pas une fatalité on doit wananizo mitira tuzamba dokangi lazima ndo fanye tous les moyens possibles yokaya on washinde oneze mbade hizo hokaya il y a des moyens notamment lazima riwane rifanye tous les moyens possibles rihashirishi wanajama hokaya maundi yanande utao palu yanande atao shigungunya yanande atao dengi yanande atao makateme nji atao buhu atumbade zinji shihina majina matano lazima rihashirishi wandu kaya watafadhali warenso ulatsema kapuka ho mabareni hawe makapuka ukurani hawe emichele source yo kakaba nyemvua abajunja maji yayo yende yatsongeze maundi ya use usa zila zinyambamba zijezi huu siku zitemru pale wano kwa titiko mwambo mandoni toujours khashirisho wanajamu kaya ngio muhimu rahane janjara mwete muyangu ya ukaya ni viramu wanajamu hukaya umuhimu lutokaya tijuanza mke namo wanono aukaya garjoka Mwenyezi Mungu soke mwenze jitihadi wondo njo humba yebo ngabo kari wanari fantule mwe possible ngasina jitihadi utsahonono notamando disezungo za hatu hakwa kartsuanze sukari urihe kartsuanze mafura yorihe kartsuanze zungo za hatu zike zingozi joka debwere zijoka mtiripwa zijoka fenya shanzo zingozi joka na mvu yebo ngabo na rifanye ribuje zungo za hatu haushinda ri zembinguo neziba nezungo kamili zifanye hazina mna lazimu tiba hitsena na rno maji marahafu okema jisima ni makateme njini mlo masiwani emajala kati marahafu okema makateme jimitsilo mwambia ni ukaya emakati emajiayo ngari ya shinga au haruma etoli haruma ze sakafu na kajo ze sakafu hizo emakateme nji emabaha ze nyunyi ze ndema emabuhu ngabira mwe maleho pia yafanze hajaza hayo yemvo yinyi ihoso itoisimani rengeze mbade hizo rino sunamuka mkumuri kafua mikrobu simani hula makateme nji bofa mabuhu bofa mbihiro bofa ndogo shihina majina matsano yebangabo ngiyo muhimu yo kardo khashirishana rido shelizizana rido bulane matso harmo unono wa wanajamu au kama ngam préférer il ambao de prévention rahane guérison kairo wanajamu wa prevent ani wafanywa prevention buluzi tswana kabula ukaunono hao ngono kodeni hao yebangabo narjihifadhi na reviter tsiluka na stressi haku narfanye mbasport na mbasport ça veut dire mrujo juhana subuhi mreda tembea mrujo juha mathalani bojioni katle jona vunziha mreda hasirkule mbaba hanu rekarma park rekamna ngoda tembea bo plage rekamna ngoda na mdise zongoza hanyu mratsile no lala na mdise zongoza hanyu kabdo maile mbabimba natation kama ngo na mbingozi lombade utsidwanza wambe kwanzo ndere wende biyo ba wenda biyo ngo jomenyema kunguno haumenyeshi uno nuzo adingo ngelazimu ufanye tule moyen possible yokaya wende kufanya natation bela sport complet tiba hitsena yoke sankade magunguno ne shiuno hokaya poyaho ngawe hamamru uloha wanieuha hauke poyaho ngerengo one maji ngabo watukufu ngamjonjia haruma mada ya handani inakanza njeni nirongoe vanu dotsokaya ndatsono posto iyo ti commente okay kaba namna ne commente tsikanza no ne sokaya vanu kwa jambe zwanzao ngarjo kaya ngarjo hamba ani demandu yumahu wa hensino ani kauji porte yani commentaire yangu kauji porte ke mandu ya lor mensino e wa hadeni de Faransa
wanungu wajuke huwa donambi ya gauche à droite ya ukaya wajua mkomori zo minjahara shaba nubaha juna juu ebonga mjoka ya inu na eta inu garjoka rengwano otage na eta inu rengwano otage na nganzori juezi jirio hodingo ni mweze kulisi ebonga yabo tsono post oke postu yo kahone sokaya ani nakaweleza mimi ukaya vanu karibu haya rikansi harimo pezo matsomle harimo fikiri rijue zizingirilo nizo rijue shatungzenzi nitsopongayo haukweli ngartsahwe adiye wa kweli ngamjura mboke mfaransa ngena fumvu litsochashi ranzi juzi ujajana huhonda leo mfaransa ngena fumvu ku njahara kakartsutsanga sinoparo kemra nabiye mralo naboka mfaransa onde uleo fanjao tafadhali kwezi watukufu yani mtafadhali mrenzi ni lazima waroketi wafikiri haukweli wanruwa juwe histoire jirio kama ndo batsino kanga rungwa juwa wezabira harumwe maha majana maha miyengo yabira karno pro juwe ranzorende ke lazima ri juwe tarehe haukem faransa katsi pre ya abandonné 450 milliards d'euros ya zirengao harumale bara l'Afrique francophone heni mwaha harumwe ekonomi yahe haukangu jio kazensi hizo yiyo de garage ya hahe ya lona ze matières premières notamment de dhahabu de uranium de zemfi haukaze baharingu zi kontrole de petrole de ani substances zinji poko gelazimuo ya kenizo ekonomi ya hahe jojo puangayo tiba hitena hizo zike marché ya ekonomi ya hahe ya uzema gar marque française reka Peugeot reka Renault yabe ya heze produits hahe yabe hoandro hahe waje wa domine yabe hatema ex-president waje wake ma ambassadeur d'honneur wa Sénégal ma Sarkozy ya nommé ma nègre de maison wa doje rezensi za hatu yabe hema pesa wokoende ya contrôle na singari joka ya mru contrôle ekonomi yansi uonde ukontrole politiki haukangari joka ya vatsina mapesa vatsina finance ate politiki yometo a genou nanga mjoka nga salamole bara l'Afrique ena mnambi ya le pays francophone ye ukontrole mapesa ndo dasi wa Komori abonga mjihada yao ena mrambiye ya ukaya ngamjua kam ni comme na folklore ya kam do fete indépendance amba indépendance eba nukelinga nyina indépendance mwe wani yao ilonda indépendance kam tsina indépendance économique financière kam tsina ra ebo ngabona mtafadhali mrenzi ritula ma folklore ilozina le 6 juillet pum 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 na mapolisi wetembea wefanya parade ritilo ya Afrique francophone arumo mharbati huu arumwe sangana tiyo bature zina au kam africain mrutsomrema tam hazini banyumkubalika kweli ngasema indépendant ma indépendant kartina droit ya ufanye mone hatu ya kontrole mone hatu heni hanza balazimu bake presida ya kanza autonomie yotso ulwahafu ye presida kanza ya touche ze questions lo sérieuses ya hunde solution rikena uhuria wa kweli wa ekonomi wa finance ngubazon fia ngutula sumu hali hau ngubesho ma mercenaires wa jomo hafu ala fumdo ramio kai na mrensi basi ngasima independent wo ngwa juha dawa na wajuza haukaba nukangara mbagora heni mdu bokonge no pezo matsomle nguelewa relation internationale nguelewa namna zentizenda une diplomatie internationale ujuelewa que zentiza hatu kaziti ma indépendant c'est impossible zentiza hatu ngasarmo utwana financier économique ou lo politique chef folklore politique iyo itataziwa varengwa marionnette yo tunoshoni ce qu'on appelle des nègres de maison wao wokweka wadungwa mbio utatso ambassade wao ntipia ukana passeport français
waonti pia wera mionza Ufaransa ka zibara alafu mje udona miokaya quelqu'un comme Blaise Compaoré non quelqu'un comme ani wengi ya mjo site wangapi tunashani wavumbo yonti pia kwa wandu wao zensizo mapresida wao wandu wajirumishi hao de maadui wa hensi hao nja haraya kauti maadui ijo nza haraya shatino paro kubali hum no peso matom titin lonae ndwambi okaya e andui wahe Rwande de utu ne tutsi e andui wahe utu de tutsi wahe tutsi de utu owa iliwa ni kwa zono de watinzana opula nezitwa mili ani wanduzi hui majana mani watinziroho ulangu tsolo la mrumshe ye utu halo la mrumshe tutsi hamtinza tinzo wana ilo fitna litilo na hiyo guerre civile ya kautilwa ni Mfaransa ngarzichu wao ya huwa wandu wengi watinziro hata Paul Kagame tizama jana hahele Mfaransa usiu hata waye hatoweshi Faransa katilangu officiel la mwenti yae imanali swali mtashiwa kusubutia ni ke 48 heures Mfaransa ya rohe mwenti juha tuenzahe yende asisamizia mwema ore alisali handrahe ilio kaka mnop ensinu kinoporo poangayo ikanga bo Mfaransa ngebanu ngeno wandu hahe ya juu wapuwaji wa boykote wafanyize sabotage wasankade wamenye kabano paro pangayo hatsomdunga biyo habaro habano wenzao ila de mana ya kanza ya hose ye mahamili ya liswalihi haruma mahakumena mweja mahakumena mili ya medabdala. Il fallait 12 ans d'Abdallah pour effacer 2 ans d'Ali Swali. Haukaya Mfaransa haramu wakaya heni wakati mkomoria jo prene conscience. Nge haelewa. Nge na une vie bien organisée. Nguju wakaya où est son vrai ennemi. Iya diwahi wa kweli ngenda huu. Kujuhundwa ni problem. Haukawa ambassade de France nge juka envahi itilwa mro. Wadungwa mbio wende zao. Jeli aliswalihi azifanya ya wakaza ultimatum ya 48 heures wabalie hatenajisi wenzao. Parce qu'il avait compris que capacité de développement possible et kayen si hatungerumiao ye franc comorien et kazedara l'Afrique ngerumiao franc CFA haukaya abo kapati entreprise kapati mendelo soni ya jukaya. Haukem Faransa de l'on économie ya hensi hatu nkodeni hae. Hende l'on a droit de veto. Hende banduri loao, rulao, rifanyoni barongo yemu de décider. Ye to d'intérêt de zanogo zonti pia, nga siyabu, nga sima foto nga tsuko kauha. Nga monao ze banke na mna za shanga, za bazamfiyo wana wa Komoro. Izo pia, e mapesa ya Komoro ya kato impreme wa moroni. Donc izo ka mwanzo mwelewe, shabo izo no gozi jikunga zi depaso wanru wenji. Ne henu wakati mranzo eleze wanru, umburanza eleze wanru, wukwanza welewe. Kangela zimandu wa depasser zi clivage. Ya ukavanu, embeberu, wakano paro riprepare, ya risomese, izu jutsongeza rike maungwana wa ukweli, isa impossible, kwa mkujo jitashabaya. Gujo riprograme, gujo riformate, ya riprograme namna ya ushinari mrumu shihetena. Ili yentempondasi hatu yike bien négocié, bien organisé, bien programmé. Shamido shawanru kaya si wanru wastarabu. Dati independance hatu kapa jati hadamu. Ridiscuite, rinegocier, rirenge ki starabu independance hatu. Mido la labo tinetseha. Eba no nyima independant. Minja paroku bali kasima independant. Shanga mronzi heni mrafete mnajua wa hahe. Hahula uvembevu wahe ankili ya hahe. Eka helewa. Nimrenzi elewe namna jukanza elewa. Sha normalement. Et namna rilo asphyxié harma le pays francophone. Bien asphyxié par les institutions françaises. Bien asphyxié na wala ce qu'on appelle les nègres de maison. Le wazungu wadu. Qui sont là pour la France-Afrique. Wafanye tous les moyens possibles, faisait partie de clan, franc-maçonnerie, il y a l'oligarchie française,
ya urishinda wari domine sur le plan ya he finance ya he politique wabehe wananusua wandu wajuduka devant de la scène wadwabo kaulaza ali olanya fulani mais non. Donc il y a des bananes dans zone de mon Arafat ni mwambie Okaya ça marche pas comme ça. Yokaya hai shahu wono rihundu uskurado kama atleti rihundu medai na medai yo rihundu batsino kaya la France rihundu kikomori. Ça n'a rien à voir. Quand on regarde les bambis rihundu medai yukir shahu organiser rikena maisha rikena institution rikena maisha juka bien dynamique. Hamali Maurice rikena indépendant sous le plan de la monnaie rikena monnaie hatu rikena politique juka indépendante rikena unafasi ya ukweli yonge juu déranger Faransa que vous le vouliez ou pas. Hauka la France a ses intérêts qu'il veut défendre. Wanuka jua mokai shayo légitime Faransa défendre ses intérêts zahe. Shayo no baha éthique, baha morale. À un moment donné après des siècles ya urenda nai mrujua mokai ça suffit. Gamwaronsi wasamize nkomio katwanza renti chaba sangurumi ustarabu asphyxié et kangabo rébellion ya tema pesa de phobie et avec la complicité rionizo ya fanya kaita ya behe ya mwe circuit ya behe ndwaje boycott ya behe phobie zijizi sankade économie ya fanye boycott za sankade mbarogo sokoyonsi izo garzi joke Faransa il est très malin pour faire tout ça. Yebo ngabo tsina ukubali mraja doni behoka hay tafadhali basi ndasir le main indépendant c'est ndasema dio hensi yo minje haraya ka kartus participer activement shanga rifezo plaisir harumwa et anduimhu wa hensi inu qui notamment la France ni wandu wengi kwa tsanza welewe. Donc ebo gabo kwezi batukufu nge mwazimwandu wailewe ukaya wungwana mnukado ile shawa mwa plateau kabatsi pays occidental ijo chilili ya wungwana inike wandu comme Sahara mwa plateau ari négocier lo irengwa kistarabu jamais, c'est impossible. Ils sont drabos à fois contre les lingao yabo babiri quelque chose qui ne va pas. Ungwana wuharashewa hamvu hamatsuzi hadamu hamadayamo pamankode shaungwana mrukado ile shwa ujao mkomori hatulamwe illusion ya ukange huria shema pesa tsahahe nge huria she politiki tsahahe nge huria shema presida ujo tunasumua liwafu batsina kama bile autopsy huria sha ya dazia kenti katina menjenga tina mahamongo miraru nge huria nge nansi shakabati likoli ani kabati msomo kabati lapitali kabati unono kabati maisha nge huria sho wandu wa mjereo hao nsipia wandu wangu na nationalité française nge huria chez ambassadeurs à 16 inji zotswenda zazo za pays occidentaux ono les pays occidentaux zotsore gaza les zazo et ambassadi bako banu qui est européen ifanyo hazi tsumwengi za zempado ambassadi en France ils ont accepté tout le temps au cao wanrongo onana wa l'ambassade wa hadisi wa décider ce qu'ils vont jouer mando jouer au jeu d'échecs et nous prendre comme des cons. Non, nebo ngabo kwezi watukufu mwanama Arafat e question que tu karundu médaille ono he komor nai komor boke franco morengere utufeo nge wao wazaza hatu wauzawa na zikemati na nazo kwa ntede de franco mori jo kento fema na mkomora tujo bo entreprise ya kweli jo ko fonctionner parce que ma pesa yonga produire wao ne banque centrale ya Faransa na ma pesa ya sinojo ya rumia sinojo paro ya rumia nenda Faransa mwanzo ya rumia mjoni hasheho na bondo wa produire ma pesa yayo iyo de bailo central ukuwa na nyasi wengi jabana kemiseba nuwadunga et les grands économistes de ce monde wa y remettre en cause wa yambangwa yambao ya ukaya kabasi développement possible wa tinukanga sino huria wa sur le plan ya hemone ils ont wengi heni mria soma ankiba ngujuo
ima presida hatunga ulwa yao ngwa tuna usumu waliwafu ngari tuna msajaja ngari fanyizo ranzao pia shangwa nzoni tujuru ni kina enemi mzima re enemi wangu de mkomori waiche c'est facile parce qu'on nga mumono nga accepter mmono wakati ya shina wende wa manipule Blaise Compaoré ya we Thomas Sankara hamuwahafu wamuwa ils l'ont tué comme ça et puis après il est où Blaise Compaoré apasa kutotembea kutobiramula no biramula non kuprotegewa ni France Afrique kutotwanza abire yafanywa tayari sana rejeziwa mwe pouvoir kamzijuwa wa mole pays francophone ezijirio hazonti pia ngamona uzijirio au Mali ngamona uzijirio dans beaucoup de pays ngwa protéger les zones ngono et périodi au kaya wabeha wa créer du terrorisme un peu partout dans le Sahel à les pays francophones wa créer guerre civile tout ça avec des gens bien armés wallona pick-up wallo matériel bien sophistiqué ou ennemi na GPS avec des légionnaires français avec des experts militaires français mtafuta ni mlenzi banjaharaya yo kakabatsi wa Komor wa collaboreo neza ozende sha derrière tout ça ngamia liswali ni mabokaya ye eneme wa kweli uritsimbo kufuru kweli ya tsatsa hodingoni wende sema pupeano ya jihura kwa ngoma president ngoma ministre c'est la France qu'on le veuille ou pas vatsino kayari arashe indépendance ya kweli vatsino kema na mkomori hajuha boka no harmwe asphyxie liyo harmwe mone ya hatu on est asphyxié par le franco-comorien. On est asphyxié par le franc CFA. On ne peut pas accepter ça. Ils ont un roi d'Aza. Ou hafili hanamna politique politicienne. Ou tourner à gauche à droite. Neaoza warutsa walaze henda tout le temps. Yabo karno parasuli. Iyo mnadongo na kanza nonese mtiti. Bien sûr, il y a des manazoni de Sokaya, va nous ici, Ngabo, avec la complicité de nègres de maison. Il y a toujours des nègres, il y a eu toujours des nègres de maison. Et nègres de maison, waouh, ils sont prêts à vendre même leurs sœurs, même leur mère, pour garder leurs petits intérêts. Koya Djouambansi. Les gens comme Ouattara, comme Macky Sall, comme toutes ces bandes, ils sont prêts wabuli wa mabuya bahulu babaza place basi c'est quand ils ont pire zoto buladahu en France et en Suisse basi kasawa la France et France Afrique wale mwana wala wasawa préparer mndo ajine ngwanzo wa mbehe wo fanya tous les moyens possibles wa msezi bien zahao wa hanyisa et ma pesa la kaja paro rejei harme peuple ya hesentizila shaw fanya tous les moyens possibles riwone bana Bokassa riwone bana ani plein de gens Mobutu Sese Seko Office Bwenyi wa Sénégal wa Côte d'Ivoire riwone onsi pia Laurent Désiré Kabila non riwone onsi pia no Joseph Kabila no asaya wale watsoto mtihani donc ce qui fait qu'on mraha unungo riwao et nous ngaritili wao illusion yokaya gasina mapesa gasina indépendance ritilo en folklore et des marionnettes sont là si siramagare le ombabi car susubutira komea là où ça fait mal parce que tout le monde a peur de mourir tout le monde a peur de saisir le taureau par ses cornes et le mettre par terre d'où oser dire appeler un chat shakuransi basinti maskini kartina mbahinru vatsine mfaransa aborangamia kuransi bokarajali esinga sinenri mfaransa wale urisaidio hunu kartina hata mbahinru Paul Biya de namna yomanama Ali Bongo des pharaons boko wose wabaki plus de 40 ans au pouvoir tout ça ça dérange personne et keza mfaransa ngazendao yemruola hakubali hanjiar moi ye secte satanique ya he franc-maçon hakubala participer à France et France Afrique haka franc-maçon abo ai kujo protégewa hatwa katajo kanza wa mchafunye wa mtebonsi wa mchilile yebonsi
hama puhu liulao le hifa et ils font ce qu'ils veulent. Donc ce qui fait que zendo kwezo pia ridaza même éducation hatu iconditionnewa ya ukarike ma independent ritijue zitarehi za hatu ritijue milimi ya hatu ritijue utamaduni wa hatu basinga mumlabyo ni kama hamili ya liswalihi yakanza utamaduni yakanza nsia hatu mwana mkomori yarongo shikomori mkodo yakahanza rikena finance rikena ankiba ya kihatu rilimensi ya hatu rikena ma independence harumo ishahula na independence harumo unono harumo zedogo zontipia zedogo zontipia ngamulabio wamposhe hitswa episku wajua kangabo wanu wasawando anza wa inisielwa inu filosofia liswalihi habangela zibomru jobakili mahaminji au pouvoir haumenya zila liswali ya kanzandise yebo ngabo il fallait 12 ans d'Abdallah pour nettoyer 2 ans d'Aliswali wakati ya tsuko imili ya med Abdallah wampashe hitso wamfanyizo wakahanza wamvuriza wamrede ndushito hino yebo ngabo kwezi gilazimu rejea encore une fois parce qu'on n'est pas obligé de recréer le monde. C'est bazingi zo sont tipia. Car du shinda encore une fois. Riwoze riwa front, rikensa mala tabunzi mali hadisi sinao. Riwa lolea, riza sinao. Kasina ankili hamadao. Rikansa armaze basa sinwana oritwali. Risomo da sinao. Panabasa karnau ramzungu muhatu. Ketsu lazimu remzungu muhatu. Engonaritso wara mohao engarwa mohanga warao mohatuza bari non c'est pas ça namne maoneze massacre économique vatsina économie tsikende et ankiba yondo de ça on te politique on a besoin ankiba yo de mano kaya watushe wazingara là où ça nous fait mal l'économie la monnaie non donc izopia na matsahe mjue parce que tarahindo hakimu eza Bokassa eza Mobutu non eza wando opia eza Paul Biya walona mo ze dinosaures hizo eza Bongo yalona mo wando wontipia ils sont prêts à maintenir au pouvoir jusqu'à 1000 ans et quand watu shinda nous wando wari sankade eza ozende l'économie française fonctionne wala wasa wa détourner wa tirer ma secte satanique yo kao ils font partie d'eux wa tezenka mais wa fanya des rituels que la France wano wonde meri wa hao wonde mzadze yankibahe Faransa ni waona kama fu presida a France wo ulila matsozi no Bokassa siku ya kaulila bati degoli hafu shabe fa presida africain wonti pa ure makoti hata wotsanga mapesa bafanya kudeta pa president africain ngarijua we complicité ya Kaubira no warulilie Sankara no warulilie Ali Swalih no warulilie wandu wengi wotsanga na Mfaransa kamna humona yeupuwa wala nègre de maison hawami okayangela zimwe chute ya hemrola dingo hi barle mwanie wabuli wa wanikiwa ukaya bo na mte rebellion na mte guerre civile na mbehe mfomone na mfenja wandu waongo ukomori banu yeba gabo sina ukubali mrune elewe na mnacho kanza elewe mrana miyokaya je suis bien sûr wandu wa wazalendo le pouvoir wandu wa jona kiki le ministre de l'intérieur balanga mkubali kwa wandu wala kwelindo wa dirige we komori bon ça va wa mjahara kakati president katsunga décision non Chaim Titi Yemtiti reçoit des ordres. Mais bien sûr, il reçoit des ordres. Je suis désolé, mais on ne sait plus encore recevoir ordre. Ils sont présidés. Ani ngwaruma warume wa Komoro. Chakuno paro wone warumo. Yode mana ka wenji kwa jambai, kuranti bokara jali, joramba mai joba, yulura isi, dobi, yulura isi bari voti, ban nyido voti. Ban ngamkubalo kwa nyido voti. Ngamjoka les élections en Afrique, il a folklore pour vous faire semblant qu'on a participé au truc.
Il y a des démocraties en Afrique. La démocratie en Afrique, il est fait pour se moquer de la gueule des Africains. C'est ça la démocratie en Afrique. Kabajaha démocratie nanzaya, kabajaha démocratie na giza, kabajaha démocratie harmansi, pourquoi kabata tambala pitali, kabati mbamwenje, kabati nzia, hiyo démocratie nai, wandu kwatsuliwa, wandu kwatsula bahindu à leur fin, kabati maji. Renga sarma vive la démocratie. La démocratie mlonio daou. Vous avez quelle démocratie vous avez? Quelle démocratie? Quelle démocratie vous avez? La démocratie en Afrique, c'est un folklore pour faire semblant, donner l'illusion aux Africains qu'ils participent au truc que gam votez, bon africain. Vous votez. Batou, aïe, l'indépendance, n'a fait indépendance, indépendance naï. Quelle indépendance nous avons? Nous n'avons pas d'indépendance. Gam Josiabo, watukuf, gam jioni sherehimne rumtiti wa satsena. Shangari juwana no independance yo yasuli bonti jubana. Haukarelewa. Riwalolea, rizasi nao, rikati banzima sino wana hao, risomo amanao, kare nao kubali. Leo mzungu ija kanzi, imakatia karajali, gamju mabuka, kanzi, rihadisi. Kanzi. Kena ukiriri signé contrat, tu gagnes tout et je gagne rien. Na huninga mohatu. Na wekuja jukubali nje Faransa, nje signé contrat, yoke Faransa kwa tsunura hata, yekomoringo Europea. Kuja jukubali. Cha, puisque a préparé Wandru, namba au nègre de maison. Wandru wao, ils sont prêts à vendre leur mère, leur père, leur sœur, leur femme, nous wakinana zinyangaya wa pouvoir wa aisance watsodaki watwarumwe secte satanique ya uhangamiza les leurs ya huua ze famille zao zohangamiza ze génération za hensi hao. Exactement. Donc ce sont des dirigeants intermédiaires. Et bongeabo nampohema bibui haruma ze cerveau lingohi. La vraie révolution, nous devons envahir les ambassades françaises. Les ambassades françaises. Il irait mieux que non, ça ne marche pas comme ça. Il lazima non au contrôle de l'économie. Comme nous faisons ma pesa hatu. Et ma pesa hatu doit faire dasi. Comme nous décider politique hatu. Et politique hatu ya doit décider dasi. Donc, wandu wenji, ono, dana sekuture. Waoze wa duse voix wa sankadiwa dana sankara wa sankadiwa dana liswali wa sankadiwa karjo vumba wanga wenji na wenji ebo ngabo sukwa leo la jeunesse africaine consciente et panafricaine que lazimu on doit kensi wa replier réfléchir encore une fois et dire qu'on a compris. Parce que wazoe naïveté ya kihatu wazoe ya gentillesse ya kiafrika que tsoroma et tam hazini. Maintenant il faut oser dire non, on ne peut pas faire une omelette sans casser les yeux. Ngarjo warenga en sandwich chez eux no mohatu haukamu haonga siwenji batu shaka mtu subuti wandu kwa subuti ebo ngabo kwezi watukufu waonga na zerozo za hao wajuti na rusumu wandu wale wafe wajufanya tous les moyens possibles wari bazeze hanywa wafanye tous les moyens possibles wari sankade exactement ils ont wazijua kama mafuvu jana ya he franco-comorien en Faransa ngurengo e mafuvu mongo mitano ebo ngabo kwezi watukufu vanunga sina guerre et guerrions lutte à deux fronts ngabwe guerriri wanao avec les nègres de maison warenga en otage wananyasi warenga en otage harmazi ntiza hatu alors qu'on doit nanasi rilo mlimi nzima rilo dini nzima rilo culture nzima warenga en otage negeri ya hoandu warenga en otage wananyasi. Ça c'est une guerre à deux fronts. Yo guerre à deux fronts qu'il faut pas se voiler parce que kangasi wahara ils jouent avec notre peur. On remarque que plus on contrôle leur peur
On peut tous les avaler ce qu'on veut et les dire de faire ce qu'ils veulent. Nanizoranzao pia. Haukakanga wajua kanga si wahara. Ngari warao. Heni wajua urambia ngari kubali nori tsife. Chaka welo kaya. Bano abasa. On n'a rien à perdre, nous. Parce que nous, vous avez tout à perdre. Nous, on n'a rien à perdre. Kabati maisha hunu. Kabati maji, kabati mwenje, kabati hazi, kabati unono, kabati shilio. Nous, on n'a rien à perdre que notre misère. On va perdre que notre misère. Eh bien, vous avez peur de perdre votre misère? Non. Non. On a tout à gagner. Tout à gagner si on a compris. Et car il brise les murs de la peur. Nous devons absolument ne pas avoir peur de perdre notre misère. Non, on a tout à gagner. Chez Yonganzo Wana. Masujai. Walona vision. Minsi prenya mizashi hitwa. Jagonzi. Nilwamba duyangu indo. Azalingu jola wa maudo. Et jore jengu sojo kapire hanaye. Jamais indo irimto. Va jepire hanaye. On sera toujours dans un cercle vicieux et on sera toujours les perdants. Nous devons comprendre ces enjeux et réfléchir qu'est-ce qu'on doit faire. Nous repli et puis après dès on s'est replié, on a réfléchi. On va tout droit. Tout droit. Shangari attaquer les deux fronts. Nous sommes le hunu, nous sommes le hunu. Abakarna kubali. Haukawa lohula warengwa. Wabandu wa surveo, walohunu wana surveo, karna wa nafasi. Même en France, garjojo wa himilia, riware mahio. Parce que beaucoup de Comoriens vivent en France. Niye diaspora et kakweli nyihanze Comorino. Vous devez tous vous mobiliser. Il y la France nous laisser tranquille. Wakatasir lohunu, on va lutter contre les préfets wa nommé wa hunu, wa durenga en otage. Riulisina riwane contre l'ambassade de France parce qu'il a les jumba, les tiao, ou fitina, ou faraki, na urulilio wa nanyasi watijubano, na urenga en otage. Yabongar jou warenga en 3 fronts. Chez eux, chez nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Narikensiri hadisi. Et shahatusho shahatu. Et shahanyusho shahanyu. Il nous faut une coopération honnête, digne de ce nom, du donnant-donné. Chakabatsi, uwondefu, na uraria, na urisankada, nous faisons manzao chez nous. Il y en a marre de voir beaucoup de générations sacrifiées. Après ces drames immenses, après il génocide, yabira harmo esclavage, après massacre, génocide, yabira colonisation. M'jabasambritama néocolonialisme, m'loruma, des préfets qui nous ressemblent, des préfets qui font partie de notre Waduri Warehifa en permanence. Vatsinizo, kabati échappatoire. Kabati échappatoire. Il n'y a pas. Kabati nzia yotawa. Totiniyo. Kabati, parce que l'ennemi est immense, et fort, et criminel. Et devant nous, Nemruo Katsi prêt à céder parce que les intérêts sont énormes. Vraiment énormes. Et bon, gabo kwezi watukufu na riboeshi haya. Haukaba na dualité lona tina na dualité damina agwa, wana dualité damina musawi, ouais, mhadi shami. Non. L'ennemi est immense. Tafadhali mrenzi. Parce qu'on a dualité wa batani wa mafiti. Rani kwa shiba rishikaze manyo. Et la caravane passe. Rivurzo Shiba, et la caravane passe. Non, c'est pas comme ça. On a dualité wa batani, wa mafiti. Non. Oh non, nous s'entretuer, nous diviser. Non, créer la guerre civile. Et ils sont là, ils nous regardent, nous quoi aux insoulis. Ils nous prennent comme des cons, comme des imbéciles. Mais c'est leur jeu. Je l'ai beaucoup compris, très tôt. Parce que ils répètent toujours, l'histoire se répète. Ils ont Azifania partout, au Zaïre, qui est actuellement le Congo-Kinshasa. On a vu ce qui s'est passé partout dans le monde, le pays francophone. Le système est pareil. C'est le même système, la même philosophie. La France agit pareil.
ebangabo kangara mbo agora dommage kawo kabatika raja lizinji zele wao zengo hizo mais minga mjobira comme beaucoup de gens mais on va jamais lâcher parce qu'on a compris parce que rija mohao on a compris riwalo le yarizasi nao rikatsa mwaze bazao risolo somari wajua wari programme wari formate wajiwa do rikuduka watana wa hao yana marre vraiment non yana marre bonga bo tukufu ça viendra on y travaille ngilazimori lutter il faut nous commençons par manger comorien s'habiller comorien ngilazimori encourager encore beaucoup plus pousser les cultivateurs et une révolution ngejuka ya henu wakati même pas 5% ya hoa Comore nous devons privilégier ya ulashi Comore ya uvashi Comore ya privilégier le marché local reparalyser leur économie ritilo importer en permanence ngelazimo rilesha hatu rileleze nkuza hatu rile mihogwa hatu rile nrovia hatu non ngelazimo absolument commencer chez nous privilégier épauler les efforts za huananyasi. Être patriote c'est quoi? Être patriote c'est manger comorien, c'est savoir mrajue tarehe ya hensi hai ya jue mila ya hensi hai ya kweli ya wane rihunde mapesa ya kihatu mapesa ya fanyao Comore ya lo realiste ya juao ya dependeo ne realite ya hensi hatu no ye ne realite ya hensi hatu rikena malezi wana wahatu wasomesiwa iluha ya hatu wakensi wajue emipaka ya hensi hatu wajue ze souffrances razihura wa identifier les vrais ennemis wa mwetare hiabira warengu wa daya hatu wa hawatona. Nous devons tous les connaître parce qu'on n'est pas prêt à oublier. On peut pardonner mais on ne va pas oublier. Chaque carnot joue à Zandongo un carnot joue pardonner nos souzijua. On ne peut pas aimer un pays qu'on ne connaît pas. Mruka juanzansi ya tsohi jua mrumbwa tsomjua mruka jumanza amtsoto jua mrunso mjua nso humjua tabia nso humjua je le connais même pas. Yebangenge lazimu orijijue erilanda esiwandu hindi engarendoda ensi hatu shinu hindi emipakanda hii eshime yao hindi eshitsume ya hindi edari hatu ngyo na fihindi ngelazimori juensi hatu. C'est ça ce qu'on a besoin. Et mangabo kwezo tukufu ils ont rongo konge lazimu on n'est pas obligé de recréer le monde. Ils ont rongo kongizo il faut encore une fois ridube encore une fois armo abira warehatsiza. Nous devons hériter de tout ça. Ngamjua mabarongo ya shimanga amjo kanga bandu wajohelewa kabandu wajohelewa shamjo fanyani traduise na mjo ushinda. Nous sommes les héritiers de ceux qui sont morts, les associés de ceux qui vivent et la providence de ceux qui naîtront. Ani oavira ririthi no avira walio ani wode m'associer wa hatu. Cha nous sommes la providence de ceux qui naîtront. C'est nous. Wajoka uzalama udongo arilindao sindembebo ya hao ritike mro wa hao ritike shanisha hao shana rikembebo ya hao la providence de ceux qui naîtront. Na yongi lazimur se mettre au travail ili zila barriere zahansiwa zila silisi ratiloar mwezitwa ratiloar mwemihono ratiloar mwemilu ula ujinga rtsugoja resomesiwa no liri formatewa rike de nègre de maison rilo jouer tarehi hao rilo wajua rilo wa valoriser va tout resijiniha. Ça doit suffire. Donc nous devons replonger encore une fois sur les manuels scolaires. Ribadi l'omsomo, ribadi les pédagogies, ribadi l'omwendo wa kihatu, ribadi les productions wa kihatu. Namna ukayenga dushinda reproduisez beaucoup plus comorien rirongezane shikomori
mimi hata mimi wami mihanza ni wane nirongo shikomori mkodo mitishindi haukari sankadi watarmwe luha risankadi watarmwe luha harmwe mila mdu katujua religion hindini katujua dini hindini katujua politiki hindini katujua ani katsingomela zemseto rihila heni wakati reswani mbahuma rikantsirangaliana rabanga sandro aho revaju banadagila armankuli kabati maji armanyora harmanzaya harmahidza harmandu wafao wakati wanzo wazae wewe ni shwa ponje wanduwe wezalisiwa eto sangasi wandu wahu ngasina doctora ngasina professeur. Non, c'est pas comme ça. Que lazimo, nous devons réfléchir, nous remettre en cause, change lazimo cible, rejouer exactement. N'arrivoweshi haya, on doit s'asseoir et réfléchir. C'est voilà pourquoi j'appelle Heni Mwana Mkomoro, qui aime vraiment ce pays. Na prenez contact avec moi, nge lazimo kango masiwani, rionane rikenti bazimari hadisi. Parce qu'on est en train de construire maudu nyirwa jina hewa wa Komoro. Ni maudu hiyo kena ukirudishi haukangela zimori kentsiribula ne matso ye ujuo ya bwe matso tujua yelewe zilambao les obstacles à 21e siècle. Les obstacles izo c'est la finance, l'économie. L'économie karno ujo kema pesa tu adofanywa pari hauya adofanya tijinda hubi idingo fanyiwa je sais pas j'ai aucune idée tuazo mji Mfaransa do décider ringa 50% harma mafufu jana harma pesa hatu ringa ze faida. Il est qui? Elle est qui? La France pour nous imposer une monnaie. Watukufu, lazima ndo réfléchisse. Ngamjobe kapitali hiyo. Watukufu, si ono post ya poste wa ni harma diskuri yangu sio ya vira juzi. Sha sibale vira haruma ezajiri komori ntushida na elewandro. Sha ibiri ya konesa wangu ambabi ye video ya hangu wa yungua. Wayungua alafu warenge mna morso mtiti mna morso wakanza onese bahanu na mbokaya komori banu na mangaliezi jirio za jalizi jirio heni msihiri ngo na concurrence et concurrence pardon heni region heni mji wa wanao heni mraya wa kenom siri wo mhu mnene rana wa maka shaondo anza wangaleli koli hao ngolilo matsozi mapashambuzi nabo mimi watukufu tsabokaya. Non, c'est pas comme ça. Gelazimoba wa halikoli yebo ngabo kwezi mlingo ngwaze discours heni manaja mutujoshinda yenda njarme contexte ya parse video ya karajali ya yangalia anamo jusqu'à naval ya juezo nambao ya zanalize écouter comprendre haukami mruko miu angelazimu mihaza ni tuje avant yorongoa ni kina elema mitsobwe hanywa comme ça na ba bêtise et puis après non na jana ani ya joni kutia cher parce que je sais que ani tout ce que ani marongo mrandao yojo kutambusha yojo funga mro hautsongo daya donc ngelazimu anaja mu weshinewe leo kaya na mdo henda mwerengaze video e kama uno video ya ngulwa na morso mru tende mru hakansi habuka angamnatsai karaji alovanwa liyo nangalie e video no en entier shamti sote amadi mapiranya parce que barangwa mnamo mtiti hatolo amwe discours afu muzi wanazinji haja mtu anamwe concept mdhani balako ke karajali par exemple hakaude ya mru hau karajali hakaude dini hau karajali hakau kusafihi mru na kumbe balola mnamo ya tolor ma contexte akonga bwandu makonga una ce qu'on appelle énergie criminelle walo yabwe hazao totabaya uhasharati mashaka nuwanruwa okwezi watukufu ngware mao kotini waruwenji haukamu komoribu tsobeleza mwaijo tinokoza faida izora mbio pia watawa ikamba rungio na faida ya msomo ya maisha ya unono ukawashashi heni mri ukamlemevu kwanza waje shane kati haba nsani sola pizza nela huwa ne puwa za marahoni ngamjo uona ngamjo kana 3000 personnes wanangaliao 2000 personnes wanangaliao 1500 personnes wanangaliao shaka zijaza msomo za pedagogie zijaza ide za ideologie
zijaza principe philosophique ya ukensiri kena vision ya ufikiri haukweli namna lazimuri wa heriunde relewe wingura mbiyoro habo wenza ndo ajuse zuma izo dizo ndo johamba bukara agenda ajuse zuma amjamba 4 heures tsali yabo mjoko na ajuse zuma shatitsa wezuma nzi jusao ne mna servo mtitin lona rahane ankili inji ulonio haukaya ezuma hizo ni mnankili mtitin lona ekahujua hizo. Je suis désolé au vantara, c'est que j'ai arrivé dans ma vie, j'ai réussi dans ma vie. Hujukuja kuno parasuli yabo toute ta vie. Donc yabo kwezi bwa tukufu namtafadha renzi kursi renzi datani watsiloro hawa na context na mloda mwangalia parce que banu ekamdaza mkansi yabo ngamremshangiria uma fitine dhihaka ngabo wandu wajohummanisani wandu wajohummanisani wananyanyi na mtafadhali mloda mwangalia complètement mwetsahamu ejua mwekana ressources mweshia hema shishio hanyu mweona hema tsoe hanyu avant de vous prononcer avant yo kamdange sembe ya mlawa mle mwatinze mro haumu msafihi bangaro na uzajalizi jiri uzinji c'est parce que mrugu tsamba mwa hijo bahemro apashona dalawa henda tsahemro mtinze donc watukufu yode mano kaya tikanzana be concept yo kaya yo de réalité yo ka Comore va hausilamu cha et question j'ai posé est-ce que Comoringa vous islamu. Ça, c'est la vraie question philosophique. Il y a la zmour d'y poser. Qu'est-ce que c'est qu'être un musulman? Hakwati mwambia nuka mnafikio uswali, mnafikio funga tsumu, mnafikio nda heji, na alimunafikuna fi darik al-asfar minan nar. Mru mnafikio kujo kamale jango la mwiso la homro. Darumale kondo hondo la mwiso. La homro. Nous devons nous poser, nous remettre en question. Remettre en question notre foi. Releuka qu'est-ce que c'est être un bon musulman? Eba nu usilamudu wa hami sihiriheni wakati. C'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'être un bon musulman? C'est quoi? Ça veut dire quoi ça? Donc ebungabo kwezi huwa hemi jiru wa misiri zelikoli zikama mapashabuzi. Ça c'est contre-productif. Gilazimuru wa hema jiru wa zelikoli riwa hemi sihiri mititi. Haukaya likoli yonyi tukufu ni jamalifu. Haukani utoa ujinga. Na msihiri heni fadhalu, heni mdhulumifu, heni mru mnafike tonja yuhamangu swali. Shalikoli hula honjia anzu ya la ujinga. Na mnyezi mwaro ni sokato alibule alimu wode manzani wa hebe shengu na donai. Yebu ngabo kanga mwahoti na wahamsihiri. Kamjo wahalikoli. Mimi tina wahamsihiri. Kamjo wahalikoli. Haukaya hindi. Haukali koni jukuwana na ujinga. Il prépare ma docteur, il prépare ma chirurgien, il prépare ma wanwa hygiène civile, il prépare ma sage-femme, ma infirmière, il prépare wanwa tukufu wa jamalifu wa jumba sawa ya maisha ya wanadamu. C'est ça ma philosophie. Shatiba babana bwibwi no kaya heni mrungu wanu ya wahebaba na msihiri bari kujoda mbeboni. Yabo fasira wende kwa halikoli joto ujinga. Deri wawa mwensi nudu ujinga bolo mwinji. Watukufu tina honjeza. Zete mwili zozo mbili. Écoutez bien comprendre. Watukufu khair na amani nga mbushirioni.